बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के जवाब में दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इसराइल और उसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बाइकाट जारी है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से जारी सर्वे के मुताबिक 62% पाकिस्तानियों ने इसराइल और उसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बाइकाट जारी रखने का कहा, जबकि 24% ने बाइकाट ना करने का कहा। सर्वे नताइज के मुताबिक बाइकाट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवान की अक्सरियत मौजूद है। इस उम्र के 67% अफराद ने बाइकाट करने का बताया है, जबकि 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 से 30 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट जारी रखने का दावा किया गया है। सर्वे में 65% मर्द और 58% ख़वातीन इसराइली मसनूआत का बाइकाट करती दिखाई दी हैं। बाइकाट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा है। शहरों में 68%, जबकि देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया। मशरिक़ वुस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे पर पहुँचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है, फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। एंटोनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बहुत अहम है कि गज़ा में जंग बंदी का मुआहदा तय पा जाए और तमाम फ़रीक़ैन किसी मुआहदे पर पहुँचने के रास्ते तलाश करें। उनका मज़ीद कहना था, फ़रीक़ैन को जंग बंदी मुआहदे में ताख़ीर या ना करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। तेहरान में 31 जुलाई को हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया और बैरूत में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर के टारगेटेड कत्ल के बाद मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर मुमकिना जंग के गहरे बादल मंडला रहे हैं। इसराइली हुकाम खुश हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने वाली हमास के सरबराह मारे जा चुके हैं। ताहम इसराइल अब भी सुकून से नहीं बैठ सकता, क्योंकि गुज़िश्ता 10 माह से वहशियाना हमलों में गज़ा के 40,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि गज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान का सामना है। दुनिया बशमूल अमरीकी अवाम का मौक़िफ़ इसराइल मुखालिफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अमरीका तो इसराइल का देरीना हिमायती है। ये हमने उस वक्त देखा जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी कांग्रेस से खिताब कर रहे थे। तब ज़्यादातर टीवी चैनल्स कैपिटल इमारत के बाहर होने वाले मुजाहरे नशर कर रहे थे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तरह अमरीका से उठने वाली बहुत सी संजीदा आवाज़ों ने जंगी मुजरिम के इस्तकबाल पर खुली तनकीद की। अफसोसनाक बात यह है कि अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की हुकूमतें इसराइल की हिमायत अभी तक जारी रखे हुए हैं, जबकि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ इसकी जराइम की मज़म्मत करने से भी इनकारी हैं। हालांकि आलमी अदालत इंसाफ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों ने गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम को तस्लीम किया है। इसराइल ने जंगबंदी के अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे को भी नज़रअंदाज कर दिया। यह हैरानकुन है कि वो मगरबी ममालिक जो कि फ़ख्रिया अंदाज में आलमी इंसानी हकूक़ के अलम बरदार होने का दावा करते हैं, वो दुनिया के दीगर ममालिक को इसका दर्स देते हैं। वो भी गज़ा की नस्ल कुशी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमरीका इसराइल की इस कदर मजबूत हिमायत क्यों कर रहा है। ये इशारे मिल रहे हैं कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अपना असर व रसूख खोता चला जा रहा है। इस हवाले से तशवीश में भी काफ़ी मुब्तला है, जो उसने कई सालों में इसराइल और दीगर अरब ममालिक के ज़रिए हासिल किया है। इलाकाई सतह पर ईरान, जबकि आलमी सतह पर रूस और चीन अमरीका के असर व रसूख को सख्त मुकाबला देता चला जा रहा है। इसराइल अब भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को अपने साथ जंग में उलझा दे, जिसका असल मकसद ईरान को काबू करने में होगा, जो कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली तसल्लुत को कबूल करने से इनकारी का अंजाम करना चाहते हैं। ताहम ईरान को शिकस्त देना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि
اپنی حالیہ انٹیلیجنس ناکامیوں کے باوجود وہ عراق سے شام، لبنان تک علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب ہے۔ یمن کے معاملے میں اگر دیکھیں تو تنازعات کے باوجود ایران سعودی عرب کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات کا خواہاں تو ہے۔ یہ سب اسرائیل کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے پہلے بھی ایران کو مشتعل کرنے کی ہزاروں کوششیں ہو چکی ہیں۔ جب اس نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر میزائل حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی بھی کی، لیکن یہ کشیدگی جنگ میں تبدیل نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت امریکہ تصادم کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حالیہ پیش رفت ایران کو جنگ کے لیے اکسانے کی دوسری اسرائیلی کوشش تو ہے، اور اسے گمان بھی ہے کہ امریکی حمایت کے بدولت وہ یہ جنگ جیت بھی جائے گا۔ لیکن اسرائیل کے لیے مایوس کن یہ تھا کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر جنگ سے اجتناب برتتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل مسلسل ایران کا صبر آزما رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ بڑی جنگ چھیڑ کر وہ غزہ پر اپنی مجرمانہ کارروائیوں سے عالمی ممالک کی توجہ ہٹا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران وہ عظیم اسرائیل بنانے کی خواہش بھی کرے گا جو اس کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے۔ عالمی سطح پر مروجہ ورلڈ آرڈر ٹوٹ چکا ہے، جبکہ نیا عالمی توازن قائم ہونا باقی ہے۔ امریکہ تیزی سے عالمی منظرنامے سے عالمی قوتوں کے طور پر ابھرنے والی چین اور دوسری عالمی طاقت بننے کے خواہاں روس سے طاقت کے حصول میں کوشاں ہے۔ امریکہ، جسے عسکری صلاحیتوں کے اعتبار سے واضح برتری حاصل ہے، کوشش کرے گا کہ چین کو ایک بڑے تنازع میں الجھا کر چین کو معاشی اور عسکری استحکام حاصل کرنے سے روکا جائے۔ اگر بات کریں ماسکو کی تو یوکرین میں الجھا دینے کے بعد واشنگٹن دو عالمی تنازعات جنوبی بحیرہ چین اور تائیوان یا مشرق وسطیٰ میں سے ایک میں چین کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کے باوجود چین نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک تائیوان اور جنوبی بحیرہ چین کے تنازع سے گریز کیا ہے۔ چین مشرق وسطیٰ کی جنگ میں بھی ملوث ہونے سے اجتناب کر رہا ہے، جبکہ اس کے بجائے چین نے فلسطینی دھڑوں کے درمیان اتحاد اور اس سے قبل ایران اور سعودی سفارتی مفاہمت میں بھی ثالثی کا کردار ادا کر کے مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر توجہ زیادہ دی ہے۔ حماس کے سربراہ جو امن مذاکرات میں شامل تھے، ان کی شہادت کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اشتعال انگیزی اتنی شدید اور سنگین ہے کہ ایران کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے ایران اور امریکہ تمام عرب ممالک نہیں چاہتے خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ ہو، کیونکہ ایسی جنگ خطے میں بڑے سنگین اثرات مرتب کرے گی۔ جہاں تک چین کی شمولیت کی بات ہے تو اس کی ہمیشہ سے یہی ترجیح رہی ہے کہ وہ کسی ایسی جنگ کا حصہ نہ بنے جو اس کی قومی ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ بن سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی عالمی اور اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ صورتحال۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نظائر ڈیجیٹل۔